प्रमिଳାର ତିନି ପୁଅ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ପୁଅ ଥିଲା ଗୌତମ। ଘରେ ଗୌତମ ହିଁ ବାହା ହେବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ପ୍ରମିଳା ତା ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜୁଥିଲା। ପ୍ରମିଳା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆଦିତି ନାମକ ଗୋଟେ ଝିଅର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା। ଆଦିତି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ଧନୀ ଘର ଝିଅ ଥିଲା, ତେଣୁ ବାହାଘରରେ ବହୁତ ଗହଣା ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରମିଳା ଆଦିତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଦିନେ ପ୍ରମିଳା ତା ବଡ଼ ବୋହୂ ସୀମାକୁ କହିଲା, ଆରେ ବଡ଼ ବୋହୂ, ଶୀଘ୍ର ଘର କାମ ସାରିଦେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମର ଆଦିତି ପାଇଁ ସୁନା ହାର ଆଉ ଗହଣା ବି କିଣିବାର ଅଛି। ସେସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଶାଶୁମା, ହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାବି ସାନ ବୋହୂ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କିଣିବେ ନା ବଡ଼ ବୋହୂ ପାଇଁ ବି କିଛି କିଣିଦେବେ? ବାହାଘର ତ ମୋ ଦେଉର ବାବୁଙ୍କର ହଉଛି ନା, ମୁଁ ଗହଣା ନ ପିନ୍ଧିଲେ କଥାଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ କି? ତୁ ଯା, ଆଉ ଯାଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାଗ, ନହେଲେ ତୋ ବାପ ଘରୁ ନେଇକି ଆ। ଆମେ କ'ଣ ଏଇଠି ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଛୁ? ମୁଁ ତ ମୋର ସବୁଠାରୁ ସାନ ବୋହୂ, ଯିଏକି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଖାନଦାନୀ ଘରର ଝିଅ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଭରପୁର ଯୌତୁକ ବି ଆଣୁଛି। ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ତା ପାଇଁ ହିଁ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ କଣଟା କରି ପକେଇଛୁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଘରର ସବୁ କାମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସବୁ ତ ମୁଁ ହିଁ କରି ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି? ବାଃ, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସୀମା ବୋହୂ, ବାହାଘରିଆ ଘର, ଏମିତି ବେକାର କଥାରେ ସମୟ ବର୍ବାଦ ନ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମୋର ଗହଣା ଦୋକାନକୁ ଯିବାର ଅଛି, ପୁଣି କାଲି ଖାଇବା ବାଲା ଦୋକାନକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୋର ବହୁତ କାମ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତୋ କଥା, ତୁ ଇମିଟେସନ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ନଉନୁ। ସବୁ ତ ଏକା କଥା। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଆଜିକାଲି ଅସଲି ନକଲି ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି ଫରକ ଅଛି? କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନ। ଥାଉ ଶାଶୁମା, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ବାପ ଘରେ ମୋତେ ଏତିକି ଗହଣା ତ ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି କି ମୋର କାହାର ଦୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମାଗୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ପିନ୍ଧି ନେବୁ। ଏବେ ଆଉ ଡେରି କରନି, ମୋ ସହ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଚାଲ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଗହଣା ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସୀମାର ନଜର ସେଠାରେ ରଖାଥିବା କାନ ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେ ତା ଶାଶୁକୁ ଧୀରେ ସେ କହେ, ମା, ଏଇ ଝୁମକାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ ମତେ ଏଇଟା କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ମାଗିବିନି। ଚୁପ୍ ରହ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କିଛି ନା କିଛି ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ମୁଁ ଏଇଠିକି କେବଳ ମୋ ନୂଆ ବୋହୂ ପାଇଁ ସପିଂ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ ମୋର। ମା, ଗୋଟେ ହଳ ଝୁମକା କିଣିଦେବେ ତ କ'ଣଟା ଚାଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି ଏମିତି ଜିଦ୍ କରିବୁନି ବୋଲି? ଚାଲ ଏବେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହ, ଆଉ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର ନୂଆ ବୋହୂର ଗହଣା ପସନ୍ଦ କରିବାରେ। ମୁଁ ତତେ ଏଠିକି ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ଘରକୁ ପଳା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିନେବି। ବିଚାରୀ ସୀମା ତା ଶାଶୁର କଥା ଶୁଣି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହେ। ସପିଂ ସାରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରମିଳାର ମଝିଆ ବୋହୂ ରେଖା କହେ, ଶାଶୁ ମା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ନଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀବାଲା ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା। ମୋର ତ ପୁରା 6ଟା ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସୀମା ଅପା ପାଇଁ ବି ପସନ୍ଦ କରିଛି। ଆରେ ବାଃ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ବାହାଘର ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହଉଛି ନା ଆଦିତିର? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମା, ଆଦିତି ଆଉ ଦେଉର ବାବୁଙ୍କର ବାହାଘର ହଉଛି, ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ତ ଆଦିତିର ବଡ଼ ଯା। ଆମକୁ ବି ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ନା। ବାହାଘର ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେବି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର କିଛି ବି ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେଖା ବୋହୂ, ତୁ ସେ ଶାଢ଼ୀବାଲାକୁ କାଲି ଡାକିନେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିନିଅ।
काली शाढ़ी केवल मु मोर नुआ बोहू पाई नेबी तुमे माने केवल छिड़ा हेई शाढ़ी पसंद करिबारे मोर सहाय्य करदब बुझीहेला। एमिति कही प्रमीला घर भीतर को चली जाए। ता कथा सुनी रेखा और सीमा को भारी राग लगुला। तापरे से दुई जन रसई घर को खाइबा बनैबा को चली जाती। आउ रसई करू करू दुई जन कथा हवा को लागंती। सीमा अपा एई सासू मां किछि बेसी ही कथा कहू नांती। सेई कथा तो आउ आम दुई जनकर जेमिति किछि मूल्य ही नहीं। पूरा दिन घर काम आमे करिबा आउ जी ए घर को मूलरू आसी ही नहीं। ता पाई सासुमा सब किछि करूछंती। जदि एबेठू एमिति होउची ताहले से तो आसिले ए घरे हमर आउ किछि इज्जत ही रहिबनी। अपा मु तो चाहूची से आदिति पाई सासु मांकर एमिति अपमान होउचे जेमिति समस्ते चाहिकी रही जिबे। ता परे जाई से आदिति को घृणा करिवे। एक्चुअली मो मुंडरे गोटे जबरदस्त आइडिया अच्छी। आउ जदि सब किछि प्लान मुताबक हैला ताहाले तो मजा ही आसी जीव। अच्छा अपा केमिति का प्लान अच्छी मते भी तो कुह। अच्छा ठीक अच्छी सुन। सीमा रेखा को सब प्लान कही दिए। किछि दिन बीती जाए आउ बाहाघर दिन भी आसी जाए। रेखा और सीमा दुहे सजबाज हेई बरजात्री रे जीवा पाई प्रस्तुत हो जाती। बरजात्री आदिति घरे पहुंचे। आदिति भी बधू बेश होई मंडप को चली आसे। आदितिर गहना गांठी देखी सबु बंधुवर्गंकर होश उड़ी जाए। प्रमीला सबुठारु दामी भारी भारी गहना तार सबुठारु सान बहु को उपहार देइथिला। किंतु सीमा और रेखा ए सबु देखी ईर्षारे जली जाती। आउ शेषरे गौतम और आदितिर बाहाघर हो जाए। आदिति बाहा हेई ता सासु घर को चली आसे। तापरे प्रमीला कहे ये होची मोर आदिति बहु जी की देखा मोर दुई बड़ बहुंकठू बेसी सुंदर। आउ बाहाघर रे मु जो गहना ताकू देइतिली ताकू केते सुंदर मानुतिला। अरे मो सोना ना की बहु थकी जाइथिबो। अरे ए बड़ बहु माने मोर सान बहु पाई शीघ्र किछि खाइबा बनै दियो। आउ आदिति बहु तू तो रूम को जाई आराम कर। सेते बेलकू से माने तो पाई किछि ना किछि रोसई करी नहीं आसीबे। रागरे घर घर होई रेखा और सीमा रोसई घर को चली जाती। आउ आदिति पाई खाइबा बनाती। आउ तापरे से माने थाली रे परसी आदिति को खाइबा पाई दियंती। किंतु से खाद्य खाइबार अध घंटा परे ही आदिति को बहुत जोर रे झाड़ा लगे। से बारंबार शौचालय को धाइबा को लगे। संध्या बेलकू सबु बंधु बांधव नुआ बहु आदिति को देखिबा पाई आसंती। हेले देह खराब थिबा जगू से बाहर को जाई भी पारु नथिला। ए सब देखी प्रमीला बहुत रागी जाए। आउ से आदिति को जाई कहे ए सब कौन बहु सबु बंधुवर्ग तते देखिबा पाई अपेक्षा करी बसी रहिचंती। आउ तू रूम रु बाहरिबार ना ही धरुनु। माँ मते क्षमा करी दियंतु हेले मो बाहर को जाई परिबिनी। हेले कौन हैला तोर? माँ मोर देह जमा भी भल नहीं। मोर पेट खराब हो जाइछि। आउ बारंबार बाथरूम जीवाको पड़ुछि हल्का हवा पाई। आउ सेपटे रेखा और सीमा तांको रूम रे बसी आदिति को हैरान होउथिबार देखी से कथार मजा नउथांती। से माने दुई जण आदितिर अवस्था को नहीं कथा होउथांती। सेतिकी बेले सेठाकू तांको सासू मां आसी जाए। आउ से दुई जणकर सब कथा सुनि निए। ओ ताहाले सबु तुम दुई जणकर कीर्ति। छी 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 तुम दुई जण को ए सबु करिबा समय रे लाज लागिलानी? आदिति तुम दुई जनकर कौन बिगाड़ी थिला? अरे तुम दुई जनकर राग तो मो ऊपर थिला। जहा करिथांतो मोर करिथांतो। हेले से बिचारी साथी रे एमिति काहे की कल? से तो केबे भी तुम दुई जनक विषय रे आज जाए पदुटिए भी खराब कथा कहिनी। तुमे बुझी भी पारुच तुम दुई जनकर एई फाजिलामी पाई तार अवस्था केते खराब हो जाइछि। तापरे प्रमीला आदितिर मुह देखा आउ बाकी बाहाघर रीतिनीति किछि दिन पाई अटकई दिए। से तुरंत डॉक्टर को डाकी आदितिर चिकित्सा कराए। 2-3 दिन परे आदिति पूरा पूरी ठीक हो जाए। सीमा और रेखा तांको भूल बुझी पारंती। आउ से माने दुई जण आदिति को क्षमा मागंती। तापरे समस्ते मिली मिसी हस खुशी रे दिन बितेइबा को लागंती।
प्रियंकार बाहाघर परे परे ही नुआ वर्ष आसवाक जाउथिला। प्रियंका बहुत एक्साइटेड थिला जे ता सासु घरे तार प्रथम नुआ वर्ष पई निश्चय किछि ना किछि सरप्राइज पार्टी प्लान हेउथिबो। सेति पई प्रियंका बहाना करी ता सासु को एक कथा पचारे, माँ आपण माने नुआ वर्ष केमिति मनांती? मो कहिबार अर्थ हला कि मोर तो ए घरे प्रथम नुआ वर्ष ना, तो मते कोन करबाकू पड़िबो? अरे करिबार कौन अछि, जेमिति सबुदिन हुए सेमिति ही तो नुआ वर्ष भी हबो। हाँ भल कथा मने पकई देइछु बहु। राकेश रो बापा को फोन करी दउछि, गजा मुड़की आउ बादाम नहीं आसबे। अरे से 31 डिसेम्बर राति रे तरंग टीवी आउ सार्थक टीवी रे अवार्ड शो दबो ना, सेई प्रोग्राम देखी देखी की खाइबा, बहुत बढ़िया लगे। समस्ते मिसी एका साथी रे टीवी देखिबा। तू टिके रह, मु तो ससुर को फोन कर दिए। आज्ञा ठीक अच्छी माँ। निज सासुर कथा सुनी प्रियंका उदास हो जाए। सेतिकी बेले ता सांग मिठीर फोन आसी जाए। कौन तो सासु घरे नुआ वर्ष पाई किछि पार्टी प्लान होउनी? एई सब कथा रे तो मो सासु घर लोक बहुत भलो। आगरो ही सेमाने मते कहि देइछंती जे से दिन घरे किछि रोसई होबनी। मो सासु कहिछंती से दिन तो मु सजबाज होई एन्जॉय करबी आउ आराम करबी, आउ सब खाइबा बाहर मगा हबो। हाँ सांग, तो सासु घर बहुत बढ़िया। तू भाग्यवती जे तोते एमिति सासु घर मिलिला। मो सासुंकर तो बस गोटी प्लान अछि जे आमे घरे बसी टीवी देखिबा, जेमिति से माने सब वर्ष करंती। मो सासु घर लोक तो एबे भी सेही कथा ही कुहंती, जेमिति आमे को बुईमा अमल रे अछु। दुनिया बदली गला, हेले लागुची मो सासु घर लोक केबे भी बदली परिबेनी। मु तो लव मैरिज करके बहुत बड़ भूल करदेली। चल यार मु रखुची, बहुत खराब लागिबो जदि ए सब कथा मो सासु घरे किए सुनी दबो तो। हाँ हाँ यार चल चल मु भी रखुची। मते ना न्यू ईयर दिन को ड्रेसटा पिंधिबार अछि सेटा सिलेक्ट करिबार अछि। मो सासु कहि देइचंती चूज करिकि रखिबा पई। बोधे से मते आज शॉपिंग मॉल को नै जिबे। निज सांग मिठी कथा सुनी मने मने प्रियंका बहुत दुखी हेउथिला। ता मन उदास थिला जे ता सासु घरे तार प्रथम नुआ वर्ष केते बोरिंग रे बीतिबो। एठी तो किछि भी सेलिब्रेशन हुएनी। एई कथा पई प्रियंका चिंतारे पड़ी गला। आउ से घर लोकंक सह पूर्व भली कथा हेबा बंद करि देला। प्रियंका चलो बाहर, आज मार्केट बुलिबा को जिबा। 2 दिन हेलानी मु तुमको कहूची, किंतु तुमे कुआडे जिबा पई हो ही कहूनो? ना नाई मोर इच्छा नहीं। ठंडा बहुत होउची, कुआडे भी जीवा पाई मते भलो लागुनी। मते थका लागुची, मु जाईकी रूम रे टिके गडुची। मंदाकिनी कथा कौन? आम बहुर देह ठीक अच्छी ना? तुमे तार ध्यान रख, ता सह कथा हुओ कि तार किछि असुविधा होउनी तो? एबे ए घरे से नुआ अतिथि, तार जत्न नेबा आम समस्तंकर कर्तव्य। आउ सबुठारु अधिक तुमर, काहेकि ना तुमे ता सासु हेबा सह ता माँ भी ना। मु जानिची आम बहुर मन कौन पाई खराब अछि। राकेश तू भी एठिकिया। सेतिकी बेले प्रियंकार नणंद रीमा जी कि सहररु बाप घर को बुलिबा को आसीथिला, से भी आसी जाए। जा हो रीमा भी आसीगला। बहुत डेरी करदेलु तू आसीबाकू। मु तोते कहिथिली टिके शीघ्र आसीबाकू ना। कौन आउ करिबी माँ कहिलो? पिला माने स्कूल रु आसिले, पुणी तांको खुआई रेडी करे ट्यूशन छाड़ी की आसिली। तुमे तो कहिदिलो कि बहुत जरूरी काम अछि बोली। कुह तो कौन हैला एमिति अचानक डाकिलो? आउ प्रियंका भाउज कोठी अछंती? प्रियंका ता रूम रे गड़ीची। एबे मो कथा ध्यान देकी सुन। प्रियंकार मन एथि पई उदास अछि जे काहेकि ना तारो इच्छा थिला आमे नुआ वर्ष धूमधाम रे मनेबा। एबे जुग बदलिलाणी माने आमे भी समय सह ताल देई बदलिबा उचित। नुआ बहु घर को आसीछि माने तारो एमिति चिंता करिबा युक्तियुक्त। तार नुआ वर्ष धूम रे आरंभ हो, सेइथि पई मु भाबी नेछि आमे छात ऊपरे गोटे बहुत बढ़िया अरेंजमेंट करिबा, जोथिरे सब बंधु बांधव आउ बहुर सांग साथी को डाकिबा। सुनुच, तुमे जने भल रसैया को बुक करिनियो। आउ राकेश तू गोटे भल डीजे वाला को कहिदे कि गीत बजै दबो। आम बहुर आम सांगरे प्रथम नुआ वर्ष आरंभ होउची। मु चाहूची आम बहु बहुत खुशी हो। एमिति प्रबंध करिबु जे बास बहुत देखिकी ही रही जिवो जे आमे ताकू केते भल पाए।
ମା ଏ କଥା ତ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ କହିଲ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭାଉଜ ସତରେ ଏଇ କଥା ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁନୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଖିବେ ନା ତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ରାକେଶ ଭାଇ ଏବେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିନିଅ। ବାପା ତୁମେ ବି ସେଇ ରୋଷେଇଆକୁ ହିଁ ବୁକ୍ କରିବ ଯୋଉଟା ତୁମେ ଭାଇର ବାହାଘର ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିଥିଲ। ହଁ ହଁ ତାକୁ ହିଁ କହିବି, ସେ ଆମର ଚିହ୍ନା ରୋଷେଇଆ। ତାଠାରୁ ଭଲ ଖାଇବା କେହି ବନେଇ ହିଁ ପାରିବେନି। ପୁରା ସହରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ। ଶୁଦ୍ଧ ତେଲ ମସଲା ଦେଇ ଖାଇବା ବନଉଛି ସେ ଚମତ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ରିମା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କେକ୍ ଅର୍ଡର କରିଦେ ଫୋନ କରିକି। ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜେ ବାଲାକୁ ଫୋନ କରିଦିଏ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେକ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ଫୋନ କରିଦଉଛି। ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ କହିବ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଶାଶୁର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରିୟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ନୂଆବର୍ଷର ପାର୍ଟିର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅବାକ ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଯାଇ ତା ଶାଶୁକୁ ପଚାରି ହିଁ ନେଲା, ମା ଇଏ କୋଉ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି? ଆରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବୋହୂ। ଆମ ନୂଆ ବୋହୂର ଆମ ସାଥିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ, ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଯିବାକୁ ଦବୁ? ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ରାତିରେ ପାର୍ଟି ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ତ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ତ ତତେ ପାର୍ଟିରେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପାର୍ଟି କି ମା? ତ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପାର୍ଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିଠିକୁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଆରେ କହିବା ସହ ତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବି କରିଦେବୁ ବୋହୂ। କହିବୁ କି ପୁରା ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମା, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କହିଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ 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 ମଚ୍। ପ୍ରିୟଙ୍କା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା କି ତା ପାଇଁ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ନ୍ୟୁ ଇୟରର ପାର୍ଟି ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କାର ସାଙ୍ଗ ମିଠି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କି ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଶାଶୁଘର ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଭଲ ଯେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୁଁ ତ ସତରେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ତୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ସେ କଥା ଆଉ ପଚାରନି। ତୁ ବହୁତ ଲକି ୟାର ଯେ ତୋତେ ଏମିତି ଶାଶୁଘର ମିଳିଛି। ହଁ ହଁ ଠିକ କହିଛୁ ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମିଳିଛନ୍ତି। ନିଜ ବୋହୂ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଶାଶୁଘର ଲୋକ କଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରାରମ୍ଭ ଥିଲା ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଆଉ ନିବିଡ଼ତାକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିଦିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।